सच्ची बात है, इस मुल्क के अंदर चंद एक ऐसे लोग हैं जो अपना माफिया ज़मीर बड़ी दलेरी के साथ और बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान करते हैं, और मरवत साहब उनमें से एक हैं। और मरवत साहब ने हमेशा आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ और उसकी सरबुलंदी के लिए हमेशा अपना रोल प्ले किया है, और हम हमेशा इनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। जब वो वकील थे तब भी, अब वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते वो मेंबर नेशनल असम्बली है। तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है जब वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, जब वो काले कोर्ट की नुमाइंदगी करते हैं और दिल से बात करते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी सलूक किया जाए शहरियों के साथ, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करते, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। और मैं समझता हूं कि आज मौजूदा सिनारियों के अंदर एक जोरदार आवाज है शेर अफजल मरवत साहब। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ काले कोट की आवाज है, वो आवाम के दिलों की धड़कन है, उनकी तर्जमानी करते हैं, आवाम उन्हें बहुत पसंद करती है। मरवत साहब जहां जाते हैं लोग उनका इज्जत और एहतराम से इस्तकबाल करते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो एक दलेर, एक बहादुर, एक निडर इंसान है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि वो कौमें, वो मुल्क तरक्की करते हैं जिसके अंदर लोग जुर्रत से सीना तान के और दलेरी से बात करते हों, और ऐसा वक्त हो कि जहां पे आपको मुजाहमत करनी पड़े, जहां पे आप पे जुल्म या जबर या आपके हकूक छीने जाएं, तो वहां पे आप खड़े होकर उसको रेजिस्ट करें। इंसान की क्वालिटी सिर्फ है, मैं समझता हूं उनमें से एक, कि वो चीजों के साथ रेजिस्ट करे, उसके साथ जदोजहद करे। अगर पानी के बहाव के साथ बह जाएं तो मैं समझता हूं कि वो इंसान नहीं, वो लाशें हैं। और हमें इस मुल्क के अंदर लाशें नहीं चाहिए, हमें इंसान चाहिए जो जदोजहद करें, जो हक और सच की बुलंदी के लिए अपना सीना सपर होके खड़े हों, हक और सच की बात करें। आल्दो कि आज आप मुल्क के अंदर देख सकते हैं कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की कितनी बालादस्ती है, ये मीडिया से भी नहीं छुपा हुआ, ये अवाम से भी नहीं छुपा हुआ। जितना मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इस मुल्क के अंदर और स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, इसकी मिसाल हमने पहले कभी नहीं देखी। हमने मुगला तहरीक में तहरीक भी चलाई, एक मुशर्रफ डिक्टेटर था, लेकिन उस वक्त हम जलसे भी करते थे, हम जुलूस भी करते थे, लेकिन हमारे खिलाफ 780 की FIR नहीं होती थी, हमारे खिलाफ 395 की FIR नहीं होती थी। हमने उस वक्त भी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस धरती के लिए और इस जमीन के लिए हमने तहरीक चलाई थी, और वो वकला की जदोजहद थी जिससे वो एक मंतकी इंजाम को पहुंची थी। मैंने न्यूली इलेक्टेड सदर का कल बयान सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ जिसने कहा कि ये जो मुशर्रफ का इकदाम था वो ठीक था, PCO वाला। मैंने रात को उस पर अफसोस का इजहार किया था। बात ये नहीं है, काला कोट हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, हम अबव फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन हमेशा बात करते हैं। हमारे सारे दोस्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, हम सबका एहतराम करते हैं, लेकिन एक चीज पे हम सब मुतफिक हैं, वो आइन, कानून और रूल ऑफ लॉ है। उसके लिए हमने पहले भी जदोजहद की है, अब भी करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। चूंकि जिस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया ना हो, जिस मुल्क के अंदर आजाद मंच जजेस ना हो, मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि नौकरी पेशा जजेस की हमें जरूरत नहीं है, हमें आजाद मंच जजेस चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर आपने ये करना है कि आपने नौकरी करनी है, तो फिर आप इंसाफ नहीं कर सकते, फिर आप लोगों के ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा ये जोर दे के बात किया करता हूं कि इस मुल्क को आजाद। अलीम अब्बासी साहब, आप स्टेज पे तशरीफ लाएं सर। अलीम अब्बासी साहब हमारे ग्रुप के भी लीडर, मेंबर बार काउंसिल, साबिक वाइस चेयरमैन बार काउंसिल, साबिक हाई कोर्ट के सदर, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार, उनको वेलकम कहता हूं दिल की अथाह गहराइयों से अपने कायद को यहां तशरीफ लाने पर। तो मैं बात कर रहा था
کہ اس ملک کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ صرف آزاد عدلیہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اگر آزاد عدلیہ آپ کے ملک میں نہیں ہے تو آپ بھول جائیں کہ یہاں پہ رول آف لا ہوگا, یہاں پہ جو انسانی حقوق ہیں اس کی پاسداری ہوگی. یہ آپ بھول جائیں. یہ خواب تو ہو سکتا ہے, ریئلٹی میں آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ کیسا نظام ہے کہ ایک طرف آپ آئین کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں اور آپ نے جوڈیشل سٹرکچر کو انٹائرلی چینج کر دیا ہے. آپ نے ایسی ترمیم کی ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ نے ایک پارلیمنٹ کا ذیلی ادارہ بنا دیا ہے. آپ نے کیسی ترمیم کی ہے کہ جس کے اندر آپ نے سپریم کورٹ کو اندر 2 آپ نے کورٹس بنا دیا اور 5 یا 6 ججز کا بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ بھاری ہوگا. یہ کون سی سپریم کورٹ ہے؟ یہ کون سی لیجسلیشن ہے؟ آپ نے تو وہ تمام اختیارات بائی ورچو آف 26 امینڈمنٹ آپ نے یوزر پر لیے ہیں. میں تمام اپنے بچوں کو یہاں پہ تشریف لانے پر کے پی سے آئے ہیں جو ہائی کورٹ کو وزٹ کریں گے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اپنی بہنوں کو, اپنے بچوں کو کہ آپ تشریف رکھیں. اور اس کے بعد مروت صاحب خطاب کریں گے, آپ ان کو بھی سنیے گا. علیم صاحب خطاب کریں گے, آپ ان کو بھی سنیے گا. سوال یہ نہیں ہے, سوال ہے آپ کی ول کی, سوال یہ ہے آپ کی انٹینشن کی. دیکھیں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیسز کیے, ایک دوسرے کو سزائیں کروائی, ایک دوسرے کو گھر بھجوایا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اقتدار میں ہیں انہوں نے وہ اپنے تمام ریڈریسل وہ جو گریونس تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ریڈریس ہو جائیں گے اس امینڈمنٹ سے, اور انہوں نے اپنی ان تمام جن کو وہ زیادتیاں سمجھتے ہیں حالانکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لیٹیگیشن کرتے رہے. جج کسی کا نہیں ہوتا, جج اس ملک کا ہے, جج اس سپریم کورٹ کا ہے, جج اس عوام کا ہے. کوئی جج کسی کا نہیں ہوتا. جس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں فیصلہ آ جائے وہ کہتے ہیں یہ جج ٹھیک ہے, جس کے خلاف آ جائے آپ کہتے ہیں یہ جج ٹھیک نہیں. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر لیبل لگانے والے؟ ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کل بھی تھے, آج بھی ہیں, آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے, میں میڈیا کے حوالے سے یہ بات کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہائی کورٹ کے اندر جو ججز صاحبان اس وقت سرو کر رہے ہیں انہی میں سے سینئرٹی کے پرنسپل کے تحت ہی چیف جسٹس بنیں گے. ہماری ہی بار سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ججز ایلیویٹ ہوں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوں گے. اگر اس کی وائلیشن کی گئی تو ہم بھرپور مزاحمت بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے. یہ کوئی ادارے نہ ہو گئے, آپ نے ان کو بالکل اپنے ایک ذیلی ادارے بنا لیے. ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم خاموش پہلے بھی نہیں تھے, اب بھی نہیں ہے, آئندہ بھی ہم جدوجہد کریں گے. لیکن آپ کو یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں, یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی انصاف کی, کوئی امید کی آخری امید ہے تو وہ عدلیہ ہے. ہم اس ملک کے اندر عدلیہ کو لٹانے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم بالکل عدلیہ آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور آزاد عدلیہ کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے.